آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Zedou juma ye biye lahoroma donye ala nyini ani ala bato yon sedu ka do jine meleke urdane haramade ala anda ale ala dondi de kama ala nyini yon sedu ka do ka yafa dele ale ala fe ko ani dukuse jete sabula yafa masa ya ale ala di yon sedu ala anda mingama here an ko ɲina ala fɛ hɛrɛ tigi ye ala ye yɔrɔ sodi k'a dɔn min ye baloko ɲuman ye si kun t'a lajan kɛnɛya o tigi ye ala ye a bɛ ɲini ale alahu ala min n'ale de ka a ka masaya ka kɔrɔ masa bɛɛ ta ye bɛɛ ka masaya bɛ ba ka min don a ka masa la o ye alahu ta'ala ye juma o juma yɔrɔ sodi k'a dɔn dɔ ka fara ala deli kan dɔ ka fara ala ɲɛsiranya kan yɔrɔ sodi k'a dɔn dɔ ka fara bato kan dɔ ka fara sarakati bɔ kan subhanahu wa ta'ala min y'an da yɔrɔ sodi k'a dɔn ale min y'an da Muhammadu Rasulullah a kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam an b'a ɲini o ala de fɛ sabula ale ala kelen de bɛ s'a bɛɛ la ale ala kelen de b'a bɛɛ kɛ ale ala kelen de bɛ laban Jean Sedou masa Allahu Ta'ala min ye aywa masa sankɔrɔtalen masa kelen Jean Sedou an b'an dama kasi a la an b'an ŋaniya jira a la Jean Sedou k'a dɔn an bɛ ŋuna an bɛ hami n'ale subhanahu wa ta'ala kelen de ye Jean Sedou jango an bɛ kalo min na kalo barakama don kalo min ni ala ye hinɛ jigin a la ala ye n ɲininka aywa makama caman jira a la an b'a ɲini subhanahu wa ta'ala fɛ a k'a kɛ nin kalo in barikama kosɔn Jean Sedou k'a dɔn anw ka nin jamana in an b'a follow la sabula jamana wɛrɛ t'anw bolo taa yɔrɔ tanna Jean Sedou k'a dɔn bolomada wɛrɛ tanna ni jamana in ani Allahu Ta'ala jamana min Jean Sedou n'a bɛ ka waati janbɔ an y'a deli Jean Sedou k'a dɔn a bara ka ko nɔgɔya ye an ɲɛ b'a la an b'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ hali bi n'a ka bi an ka nin jamana a ka kisi an ka nin jamana min n'a tɔgɔ ye Mali a ka jamana in tanga an ka jamana min n'a tɔgɔ ye Mali a ka hɛrɛ jigin a kɔnɔ an ka jamana min n'a tɔgɔ ye Mali Jean Sedou a ka kisi jigin a kɔnɔ a ka hɛrɛ baden jigin a kɔnɔ Jean Sedou k'a dɔn ani makama ani aywa sɔrɔ caman de a k'o jigin a kan n'a y'o jigin an kan Jean Sedou a k'a kɛ sɔrɔ bada ye a k'a kɛ sɔrɔ ye kungo tɛ sɔrɔ min na a k'a kɛ sɔrɔ ye bana tɛ sɔrɔ min kɔfɛ a k'a kɛ sɔrɔ ye sɔrɔ min jidilen bɛ sɔrɔ min n'a b'a nafa ala k'o minɛ ya Allah jaba ya Allah ya Allah kun fayakun Allah atakbir min ye Muhammadu Rasulullah da k'a kɛ kira ye kira fɔlɔ ni kira laban i ye alikuranɛ di ale de ma Jean Sedou k'a dɔn k'a kana anw kisili kama a kana anw dɛgali kama an b'a ɲini ala fɛ k'an dama kasi la k'a ko Muhammadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i k'an ka jamana i k'a kɔsuma i k'an ka jamana kusuma Allah e min ye nabi ɲumanw ba kɛmɛ ani kɔ e min ye kiraw ci Jean Sedou k'a dɔn e min ye aywa min ye alimu waliju a caman da dugukolo sanfɛ n'a caman balolen bɛ an ka jamana kɔnɔ u ka ala ɲɛsiranɲɛ ani ala deli Jean Sedou k'a dɔn subhanahu wa ta'ala ko kama i k'an ka jamana kisi i k'an ka jamana tanga an ka jamana den bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan cɛ fara muso kan hami bɛ min na gɛlɛya bɛ min kan bana bɛ min na miiriya wɛrɛ bɛ min na ni ɲuman don ka ɲɛsin jamana ma Allahu Ta'ala jaabi a ye fatiha minɛ n karamɔgɔ bɛna dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen ta an sen bɛ sunkalo ma ka ban gɛlɛya bɛ maaw kan wallahi gɛlɛya in banna wallahi embargo bɛ yen dɛ Jean Sedou a banna embargo banna se masa a banna embargo in daminɛ furadama ka n'a bila bi la Jean Sedou k'a dɔn i ma kini dun i ka so sɔgɔmada kelen wa o dunna an kɔnɔ k'an bɛna san k'an ye kini dun sari Jean Sedou hali bi o kini caman bɛ ala bolo fɛn wɛrɛ bɛ Allahu Ta'ala bolo min ka girin o bɛɛ ye a don ni bi cɛ an hamina an jɔrɔ la Jean Sedou nka maliden jumɛn bɛ yen min tilenna kungo na walima min sira kungo na o ma kɛ ko n'a taabolo bɛɛ a n'a gɛlɛya bɛɛ nin gɛlɛya in bi fara ala de la wa ale ala kelen de bɛ se k'a ko suma ale ala de bɛ se k'a wuli n'o tɛ an kun jɔrɔ la embargo in ɲɛ koyi Jean Sedou a banna ni ne tun ye dan ti suna a banna a banna ala barika la a banna Allah Jean Sedou a banna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله كل شيء الله كل شيء الله كل شيء الله أني عندما كشيلا الله أني دلي الله أنك جمانا كشي جمانا دون كشي يا ربي جمانا دون سنة بنا بمينا على كاولي همي بمينا على كاولي جاني سيدي كارو مغو بمينا ني مغو جلندو يا ربي الله إدبو مغو دوكا تما أمبكا الله مغو جلا أسمي تراوا على كما مني غناغي ني كونيا دني ما بيتا سبحان الله والله والله منا Jean Zedou farafina masakaw ka jeyila ki kele ki korobo ki nani ki doya olu ka tila ka fara ɲɔgɔn kan ki wele Jean Zedou wasa kɛnɛ ne bɛ taa ne tun taa kɛnɛ ka wasa don i wasara u b'a janfa dɛ Jean Zedou ne ala ko k'u b'a janfa k'a dalen to kuluba ye u b'a janfa k'a dalen to yen a ka ko bɛ ala de bolo ne ko munna a tɛ limaniya de ka ko in di ala télé bɛ sa u bɛ kuma télé fɛ vidéo conférence o fana bɛ ɲɛ o bɛ ɲɛ ci ka ca Asimi bolo sa o bɛ ɲɛ nin bɛɛ bɛ ɲɛ baara caman bɛ ka kɛ nka mɔɔw b'a ka janfa min fɔ c'est ka kolo kala ko nu mɔɔw bɛ janfa min fɔ u b'a kɛ tan u b'a bɔ tan u tɛ se Asimi tɛ siran o ɲɛ kamalen in ka ko bɛ ala de bolo wallahi wallahi ni maa ka ko dira ala ma i y'a d'a tigi ma foyi t'o kɔfɛ maa tɛ ko di ala ma k'i b'a tɔ minɛ ayi Asimi anw ka Poutine le Poutine malien n'a kun ye ne ɲininka ne b'a fɔ a ka taa wasalen don wallahi le Poutine malien bisimilayi bɛ taa n'a ye ni Poutine arahamani bɛ segin n'a ye ni Poutine ko irisi sɔrɔsiw ma wura Asimi b'a fɔ cɛ bolo ala k'an don ala kalo dibi la ala k'an don ala kalo dibi la ya rabbi ala k'an goja ala ye ala de k'an sutura subhanallahi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi ala sayyidina muhammadin allahu la sharika lahu la sharika lahu sungalo sira mi warko do ara karamu mi la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadur rasulullah allah la sharika la ilaha illa warko do ara mi Jean Sidou kana jorosa ne y'a fɔ wari nafolo da ye fɛn dama dɔ ye diɲɛ dugukolo sanfɛ nafolo t'o sanfɛ ɲininka ko ye mun sanu marjanɛ pétrole jama lulu e y'a mɛn ko maa y'a dan dugukolo jukɔrɔ k'a falen na wa ayi o ma kɛ dɛ o maa si tɛ se k'o kɛ Jean Sidou maa si tɛ se k'a dilan fɛnɛ a tonnen bɛ dugukolo jukɔrɔ jɔnni y'a bila ye ala n'a ye ala ja maa min ka d'a ye dugu min ka d'a a bɛ taa poyi ka bɔ yen nɔ o jamana kɛra silamɛ jamana o kɛra kafiri jamana olu bɛ ala dɔw tɛ ala dɔn ala bɛ taa poyi ka dugukolo jukɔrɔ ne k'i ma i kana jɔrɔ wariko la wari caman bɛ ala bolo wari caman bɛ ala bolo wa an ka ŋaniyaw siri la hawla wala quwwata illa billah alhamdulillahi rabbil alamin jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn Allahumma salli kuma tɛmɛ biyɛlɛ la ala ye musokɔrɔba ɲuman in mina na madamu Kamara Umu Samake ni bɛɛ k'a ma mama la voix de Bosofala nɛgɛlakaw fɛ yen ntɛnɛndo ne ka musokɔrɔba ɲuman an taara da dayɔrɔ laban na kuliko ala ka hinɛ ala k'a kɔ jidi ya rabbi Allahu amin ya rabbi bala cogo bɛ di Jean Sidou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan o don dɛrɛ sɛbɛn fɔlɔ nin y'a boli ko siɲɛ 500 84 maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Prosper K Jean Sidou ni hakili b'a la marsikalo dɔ tile 22 san 2012 ka na bila ɲinan marsikalo tile 22 san 2022 Jean Sidou k'a dɔn o ye san damadɔ ye ni hakili b'a la cɛ kelen ye fanga ta Mali kɔnɔ a ye san dan kɛ fanga na Jean Sidou k'a dɔn a ka wuli ka jɔ kabini indépendance taara don min ka n'a bila bi la a ka fanga ɲɔgɔnna ma kɛ sɔrɔ jidi dilanni jamana don ni ɲɔgɔn na ani kanu Jean Sidou maa ni ma bɔ a la Modibo Keita min ye président Amadou Toumani Touré ATT ko a ka fanga ɲɔgɔn ma kɛ wallahi tu as oublié Modibo Keita ye Allah indépendance ni bi cɛ démocratie wa indépendance indépendance tar furadama ni bi cɛ il faut pas avoir peur des mots
le soldat de la démocratie. Nyama. Jean Sedou. Min ye lakali ye. A b'a kun bɔ. Président Amadou Toumani Touré. Jean Sedou k'a dɔn dibi donna maa dɔw ɲɛkɔrɔ. Ɲɛngoya. Hasidiya. Ngɔrɔtɔlen don. Jean Sedou kabini Ala ye n da. Ma deli ka ko duman kɛ. Ma deli ka fɛn sɔrɔ. Jean Sedou damanda taara fara ɲɔgɔn kan. Amadou Toumani Touré ka fanga tɔ tora kalo damadɔ ye. An na coup d'état kɛ. Jean Sedou k'a dɔn a don. Coup d'état in nana kɛ a kɛra n'a fɔ Mali jiginna jandɛmɛ de kɔnɔ. Jean Sedou maa o maa n'o bi ko dɔn. Maa o maa n'o bi ko kalama jamana kɔnɔ. Bɛɛ lajɛlen ko dɔ dabɔra. Jean Sedou k'a dɔn a dun dabɔra. A bɛrɛ ta fɛn caman bara ka Mali sɔrɔ. Jean Sedou n'a ma tiɲɛjala fɔ ɲɔgɔn ye. Jean Sedou k'a dɔn danga ani jigitigɛ ani hakɛ nin de bɛ Mali kan. O ye tiɲɛ. An bɛna maa caman kan koyi. Nin de bɛ Mali kan. Jean Sedou sɛbɛnnikɛla ko cɛ min sɔnna k'a ni fili ka démocratie ɲini ka di jamana ma k'i dabɔ kuma na jamana denw ka tila ka wulikajɔ boloda parti politigiw ani jamana maa ɲɛnɛmaw olu ka wele da kɛ ka Amadou wele a kana fanga ta ko kura ye Jean Sedou k'a dɔn fanga in dalen Jean Sedou ɲɛdimi fura don kodimi fura tɛ o a ko e ka misali ta kabini diɲɛ kununko ka n'a bila Amadou ka tile la Amadou ka tile bannen a ta o don fana na i ka n'a bila bi la i ka Mali lajɛ Sedou k'a dɔn misali caman bɛ da ɲɔgɔn kan min ye Amadou ye maa damadɔ de nana wulikajɔ boloda Jean Sedou k'a dɔn dibilamaw don dibi donnen du ɲɛkɔrɔ taafan tɛ nafan tɛ ani politiki maa janfan du Jean Sedou k'a dɔn ka se ka na nkalon wuli k'a jɔ Amadou ka fanga ma ɲɛ nin kɛra tan hasidiya kuma ani janfa kuma Jean Sedou k'a dɔn ka fanga dafiri sɛbɛnnikɛla ko a don kamalen dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko Amadou Aya Sanɔgɔ kapitɛni don Jean Sedou k'a dɔn Segukaw ka den Sikasokaw ka den Jean Sedou wulikajɔ nana boloda ka fanga ndaraki kuma langolo ni awɔ janfa kuma Jean Sedou k'a dɔn bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka filɛli kɛ n'a jara a na se fila Jean Sedou k'a dɔn dɛgɛ si bɔ karatɔ da sɛbɛnnikɛla ko haraba Jean Sedou k'a dɔn taafan tɛ nafan tɛ camancɛ fanga ka jidi a nana di bɛnkɛ Jɔnkuda Tarawele ma Jean Sedou k'a dɔn Jɔnkuda yɛrɛ ye degun min sɔrɔ a ye ɲɛni min sɔrɔ nin présidentiya in kɔnɔ Jean Sedou kabini Ala ye diɲɛ da fɛn min ma deli ka kɛ o de kɛra Mali kɔnɔ k'a ban muganti ka taa président sɔrɔ palais kɔnɔ k'a ti fo mɔgɔw ko k'a sara fo k'a suma u y'a ti koyi Jean Sedou hakɛ caman bi jamana in kɔnɔ dɛ Jɔnkuda si ka ca dɛ Jɔnkuda si dama ja ne y'a dɔn ko ja hali n'u y'i janfa n'i si ma ban i ti sa sisan kɔni i bɛna ka kuma fɔ zone tama sa o i ye n ka kuma fɔ sa dɛ zone tama n'o tɛ minnu taara Jɔnkuda tili kama a sara de u taara n'o hakilina u taara n'o de ye k'an y'a fa u jigintɔ yɛrɛ ye video kɛ k'an y'a fa dɔw jiginna n'a ka sule ye dɔw jiginna n'a ka veste ye dɔw jiginna n'a kana guloki ye Jean Sedou Ala ye cɛnin min da san tan balo kama a ti sa abada san kɔnɔntɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan jateminɛ hakilijigiw kan ka kɛ 2002 ka n'a bila 2012 Jean Sedou k'a dɔn awa kamalen garatɔ min n'o nana wulikajɔ bolo da Jean Sedou k'a dɔn fanga daraki i k'a dɔn Jɔnkuda ka haraba ani ɲɛsirannya kama i kɛra général ye kɛlɛ ma kɛ Jean Sedou ma taa Ala kapitɛni Ala a ye colonel-ya kalan kɛ de Ala commandant yɛrɛ bɛ capitaine colonel yɛrɛ ɲɛ fɔlɔ de capitaine tu deviens commandant ne t'olu dɔn de commandant tu deviens colonel Ala n bɛ bamanan su kasi bi de colonel tu deviens lieutenant colonel bamanan de bɛ ninnu dɔn a y'i pan o bɛɛ kunna n'i donna généraliya la o ye sigiyɔrɔma 4 de ye fo ka se 5 ma Jean Sedou kolokala kuma ani kuma bana mininenw Jean Sedou jamana denw sigilen bɛ k'u ɲɛ wa diɲɛ bara ka Mali lajɛ a dakanjugu bolo Jean Sedou k'a dɔn Amadou Toumani Touré a bolo bɔra fanga na a ko a ti gɛlɛya a ti se o yɛrɛ ma Jean Sedou fɛn o fɛn fɔra a sɔnna a ma a ko a bɛrɛ ta Jean Sedou k'a dɔn nin jɛ in a ye wulikajɔ min boloda kalo 3 yan'a ka fanga banni cɛ Jean Sedou k'a dɔn a dɔnnen don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ furumuso ni denw Jean Sedou k'a dɔn u ma kuma u ye jɛra ka ko in di Ala ma a ma wasa wa Jean Sedou k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ a ti diɲɛ na bi Jean Sedou k'a dɔn a na kɛ masakɛ ye malidenw kɔni bɛ min dɔn a ma na san 1000 ɲinan kɔfɛ ɲinan tɛna k'a kɔ ka da kɛwalew kan Jean Sedou k'a dɔn ɲɛ b'u la u bɛ se ka lakali Jean Sedou k'a dɔn haraba politiki maa dɔw nana wulikajɔ boloda a ye coup d'état man ɲi coup d'état man kan nous sommes dans un pays d'état Jean Sedou olu y'o fɔ tile 2 tile 3nan u ye boli
mali daminɛ karatu ni wo misɛnninw na jɔnni sodi k'a dɔn u bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min olu bɛ se ka bɔda sɔrɔ cogo min jɔnni sodi o tigiw to a fɔ kun dɛ o dɔnnen don jɔnni sodi k'a dɔn ala ko min a bɛ laban o de la sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔw nana boloda min ye fanga binbaw ye jɔnni sodi k'a dɔn ani minnu y'u dɛmɛ u laban nana kalanso ɲɔgɔn na jɔnni sodi k'a dɔn cɛ kelen bɛ yen min ye umaru mariko ye sadi o yɛrɛ ye dɔnkili fɔ ka tɛgɛrɛ fɔ jɔnni sodi a dɔnnama in kama amadu tumani ture ka coup d'état in na sɛbɛnnikɛla ko a ko labanna cogo di a ko ɲininkali tɔ min bɛɛ n'i ye kow ta k'u lajɛ jɔnni sodi an kana sira kuma ɲɛ a fɔli la a ko wulikajɔ kan min ye président amadu ye baara minnu kɛra o dogolen dɛ jɔnni sodi k'a dɔn mali ka yɛlɛma san 50 yɛlɛmali amadu tile don a ko min ye dakabɔna pɔnw ye jɔnni sodi k'a dɔn o bi fɔ ka taa se a dan na min ye échangeurs ye o bi fɔ dɔgɔtɔrɔsow jɔli jɔnni sodi o bi fɔ logement sociaux olu jɔli jɔnni sodi o bi fɔ fɛn kelen min n'o ye maliden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ nkalon ye o ye amo ye o bilama de kɛn bɛ sangako da ye kana ɲinɛ dɛ césarienne gansan ATT tun ye faama ye koyi c'était un président ka moti hôpital Somine Dolo moti jɔnni sodi k'a dɔn wasara a ko hôpital du Mali Waibara pont Wabaria pont Gawo troisième pont hôpital du Mali Allah ATT baara kɛ i mana nin fɔ dɔw bɛ dimi nkalon dun t'a la n bara ka fɔ IBK fana ye échangeur dilan Segu dɛ Segu IBK m'a dilan Kulukɔrɔ sira ye IBK de y'o dilan dɛ faut pas oublier c'est faux c'est ATT i fana sa technicien min minnu y'a baara kɛ ATT tile la Bangoni sira ye IBK y'o ça c'est un projet de ATT Allah a Kangaba sira IBK y'o tigɛ dɛ ATT ka projet don Segu échangeur un projet d'ATT minnu y'a sɛbɛn k'a dessin o balolen don le pont de Kayo Kulukɔrɔkaw fɛ yen ça c'est IBK c'est ATT c'est ATT wallahi billahi elle tɛ kalo tigɛ o journaliste sans blindé ça c'est IBK sans blindé en carton ça c'est IBK ça c'est IBK carton hélicoptère super Tucano ça c'est IBK u y'a njamba de k'a kulu ça c'est IBK et puis voilà baara kɛra dɛ la loi de programmation militaire ça c'est IBK ah oui comme 1000 milliards 2000 milliards ça c'est IBK ouais oui qui s'est terminé en queue de poisson mais toi là o tun bɛ se k'a fɔ san 7 IBK ma baara ɲuman kelen kɛ wa foyi mais a ma logement IBK bugu caman jɔ sisan IBK bugu tɛ yen Sokɛli bɛ ka minnu ni sisan IBK bugu tɛ yen ATT bugu ATT bugu IBK bugu tɛ yen ATT taw banna IBK de y'a taw jɔ fan bɛɛ fɛ c'est une continuité de l'état là je suis d'accord mais c'est un projet de ATT a wari ma bɔ ATT kunsa Jean-Claude Seydou ne kana su kɔnɔ sa Jean-Claude Seydou ala ye min dɔn o wasara a ko an bɛ donni min na ko bi Jean-Claude Seydou k'a dɔn wulikajɔ politiki maajugu politiki janfandu u nana kalanso ɲɔgɔn na ka na fara ɲɔgɔn kan kɛ Jean-Claude Seydou k'a dɔn Amadu Tumani Ture taalen kɔfɛ Jean-Claude Seydou k'a dɔn a ma kuma a ma fɛn fɔ a ma maa coro a ma nkalon da maa na a sigira ka ala kɔnɔ Jean-Claude Seydou don min ala ko k'a ŋɔni bi bɔ a segira ka na maliden minnu ye wo cɛ a la o maliden kelen anw de bɔra ka taa kunbɛn kabini aéroport la f'a ka so ala y'a ATT wasa dɛ ala ilaha illallah bila don min sariya ka bolo kan ko haute trahison nin bɛɛ kɛra yan a m'aw bɛ min ne miiri janyana koyi Amadu Tumani Ture ba sara k'a to Moti a y'a ɲini k'a bɛna a ba sara ko la u ma sɔn minnu ma sɔn a dɔw sara a dɔw balolen don anw ma ɲinɛ dɛ ne bɛ nin bɛɛ ɲɛdɔn kana kuma a ka ɲi ni maa ko ayi kana kuma n b'i deli kana kuma on veut la paix et la réconciliation voilà n'i ye nin bɛɛ sɔnni kana kuma dɛ voilà su bɛ kɔn a na nka dɔw ko k'u k'u ka mɔnɛ bɔ sisan ayi nin kɛra maa ma kuma maa ma mɔnɛ bɔ maa ma fɔ n bɛ n ta juru sara Amadu ko n y'a di Ala ma si c'est le pays in sɔnna ne wulila ka taa Dakar an kuma na o dɔw ka gɛlɛn o kɛra o kɛra dɛ wallahi billahi a ko Daba IBK dɛmɛ n kɔrɔkɛ don Daba IBK dɛmɛ n kɔrɔkɛ don maa ɲuman don a dɛmɛ billahi lezi kuma porokotolen de kuma jɛngɛnen de o don k'a ye fɛn fɔ n ye contre le pouvoir non n y'a ɲini cogo cogo k'a nɛgɛn ka kumaw banamini ka kumaw fɔ n ko nin kɛra tan non il n'ose pas rentrer dedans
i ɲɛ bɛ yan ta in de la dɛ lahara ka jugu ye dɛ ɲɛ gɔn vis-à-vis de Kinshasa ni mun ye sɛbɛn ye ami Allah an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan dɔgɔtɔrɔ ne bɛ n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant fasiriba n'o ye Musa Bilali Sidibe ye nin y'a ka sɛbɛn ye Musa Bilali Sidibe ani Mohamed Aïdara u ko don bɛ ŋana si man diya fɛn min ye belebele ye n'o ye wara ye a sumana Sumelu Bube Mayiga a taarida lahara Ala ka hinɛ an na Ala ka yafa k'an ma Ala k'a fara silamɛsuw kan naam a seri kɔrɔ wa i t'a fɔ safurula ye silamɛ non je pose une question a sera ŋɔnɔ kɛ mais j'ai rien j'étais toujours dit que j'ai rien contre Bube wami seulement an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira min kan ça c'est le plan du pays jamana ko de la mais tout le monde a le droit de défendre son côté j'ai rien contre lui n ma deli ka marché ɲini n ma deli ka n zɔnma don tubabu baara la k'a ko an delila ka kɛlɛ n ma deli ka taa fɛn ɲini a fɛ a ma deli ka fɛn ɲini fɛ j'ai quoi contre lui n tɛ parti la n tɛ politique la non arrête sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a fɛ n b'a fɛ ka taa dugawu dolo ka wo ci fana n'a yan c'est ce que tu veux kunu jama in na ne ye ɲɛ yala ka e ɲini ka dɛsɛ ne m'e ye non depuis u ye wo ci ministre la ne ko ne tɛ taa o moi j'ai compté les opposants maa o maa ma taa an y'a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn mais maa k'i ka ko to Ala ma sa maa o maa ni an sigi bɛ k'i kɔnɔ n'i ma taa an y'a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn on vous attend au tournant non c'est-à-dire qu'on laisse à Dieu Ala de bi diɲɛ fɛn bɛɛ kɛcogo ɲuman dɔn maa ma mana taa foli la min juguyara a ma min ma juguya a ma u k'a bɛɛ di Ala ma min bɛ Bube in ni Ala cɛ bi maa b'o dɔn et alors a t'a to Ala ma naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga ye a fatura a ka janaja olu kɛnɛ sigira kunungo Ala ka hinɛ u bɛna alamisa ma marisikalo tile 24 Sumelu Bube Mayiga a kɛra a ka denbaya la fɛn min ye quartier du fleuve la ŋanaba in a taar'i nɔngɔ ma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye wulada fɛ fɛn min ye lansara o selili bannen kɔfɛ jama min kɔni dalen b'a kan u dara kan ni ka taa fɛn min ye kɔrɔfɔ labanw ye k'o don a tulo la ni ka taa bila a ka dayɔrɔ laban na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman bɛ kɛnɛ kan maa minnu ye politiki maa ye minnu ye jamana maa koloma ye diinɛ ɲɛmaaw ka fara fɛn min ye Sumelu a badenw a sinjiw ali silamɛw ani minnu ye kɛlɛ kɛ kunungo ka n'a bila bi la fɛn min kɔni ye nin bɛɛ lajɛlen de dara ɲɔgɔn kan fɛn min ye Sumelu ye ka taa bila a ka dayɔrɔ laban na nka a ma Mali faamaw ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sumelu Bube Mayiga kuma minnu fɔra a kunna ani kɔrɔfɔ minnu fɔra a kunna sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye maaba minnu n'olu tun bɛ kɛnɛ kan ni ɲɛnɔ tora olu la n'i bɛ se k'o lakali o dɔ ye jamana kundigi kɔrɔ n'o ye cɛmancɛla fanga ɲɛmaa ye Bɛnkɛ Jɔnkunda Tarawele ale tun bɛ yen Cɛbilen Darame tun bɛ yen Musa Tɛnbine tun bɛ yen Bokari Tereta RPM olu tun bɛ yen ka fara maaba caman kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye mouvement démocratique ŋanaba minnu ni Sumelu ye kɛlɛ kɛ a caman tun bɛ kɛnɛ kan fɛn min ye a ka ɲuman ye ka t'o waleɲuman dɔn sɛbɛnnikɛla ko kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan Sumelu kun ye maa min ye démocratie kɛlɛ kɛ faso kanula don fɛn min ye jamana sariyaw bonyali ani bunahadamadenya hinɛ o maa kun don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen ye Sumelu Bube tanu a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la fo ka taa se a ka parti ma n'o ye ASUMA CFP ye ka na se mouvement démocratique o cɛdenw ma sɛbɛnnikɛla ko kuma dira maa min ma o ka kuma Sumelu Bube Mayiga la maa min ni a n'o ye kɛlɛ kɛ fɛn min ye kunungo démocratie kɛlɛ o kɛra Cɛbilen Darame parena ɲɛma sɛbɛnnikɛla ko Cɛbilen ye kuma caman fɔ a ko Sumelu Bube Mayiga nin kun bɛ dakan de la a kun jiralen bɛ k'a fɔ san 31 an ye kɛlɛ min kɛ démocratie ka na o ɲɛnajɛw ka bɛn o ma i bɛ fatu sɛbɛnnikɛla ko a Sumelu Bube kuma min fɔra a fɛ kuma min fɔra a ma Cɛbilen Darame fɛ o de ye k'a fɔ Ala de b'a yɛrɛ sagoya la min ka di Ala ye a b'o de kɛ Ala de ye nin da i bɔgɔ la wa fɛn min ye i ka taali ye Ala y'a latigɛ nin waati in de la wa Ala de tun bɛ s'i la koyi n'o tɛ maa kun tɛ s'i la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Cɛbilen Darame a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga kɔni sara a ta banna Sumelu su a su min n'a kɛlen bɛ su gɛlɛn ye jamana bolo su in kɔni ka kɛ sababu ye a ka jamanadenw gala ɲɔgɔn na a kana jamanadenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na sabula Sumelu yɛrɛ kɛra maa ye maa min n'a basigilen don maa min n'a ma kuma gɛlɛn fɔ maa min n'a ma farafarali baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Cɛbilen Darame
a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin cɛ dɔ ma Abbas Sidi Ahmed Ben Wahab ale min de kɛra maa laban ye ani Sumelu Bube Mayiga ka baro kɛ fɛn min ye don min n'a bi fatu ale de y'a ka kilelafana don a da n'a y'o dun a ka sɔrɔ k'o ci k'a ka taa livre sɔrɔ o bi segin waati min Ala y'a ka baara kɛ Allahu akbar sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min y'o cɛba in ale kan ka fɔ a ka tileniya n'a ka laadiya la ka ɲɛsin Sumelu Bube Mayiga ma sabula a ko fɛn waati min fɛn min ye cɛden ye ale bi taa livre sa fɛn min ye nimina mɛlɛkɛ ye n'o ye Jibirila ye Ala ka mɛlɛkɛ min n'o bi niw bɔ ale donna clinique Pasteur kɔnɔna na sali min bɛ n'a numéro ye 114 a ye ŋanaba in zonya miniti 45 dama sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga ye jama caman bɛ minnu b'a kɔ kasi minnu n'a jɛra minnu y'a ye baara caman kɛ Cɛbilen Darame ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ Sumelu saya de kan ka kɛ sababu ye ka malidenw gala ɲɔgɔn na farafarali ni tajuru sara ani kɔrɔfɔmisɛn fɛn fɛn bi fɔ nin bɛɛ kan ka bila a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen cadre d'échange des partis politiques minnu bɛ ka ŋwara fili sisan olu tɔgɔla fɛn min ye Amadu Koyita ye ale yɛrɛ kumana a ko coup d'état min n'o kɛra 18 août 2020 ka n'a bila rectification na 24 mai Sumelu Bube Mayiga ye fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ malidenw bi fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ se ka basigi cogo min walasa gɛlɛya man ka jamana kan a ka sama ka bɔ a la nka ni Ala y'a ka ko laban da k'a latigɛ ta an ka Ala minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Amadu Koyita ko jamana tarikuw b'a maana k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga kɛra cɛ gɛlɛn ye a ma boli don kelen si a ma sira don kelen si a ja ma tigɛ don kelen si wa a kɛra maa ye maa min n'a y'i bila kiri ka sagoya la fo kana s'a ka ni bili ma sɛbɛnnikɛla ko a ko ŋanaya o cɛbaya a n'o cɛsiri maa min bɛ n'a bi tanu n'o la Mali tariku kɔnɔ Sumelu Bube Mayiga a bi k'o dɔ ye a ko n'i y'a ta ka lajɛ Sumelu Bube Mayiga a teriw a nɔfɛmaw a n'a ka denw n'a ka denbaya u ye fa in danu kosɛbɛ sabula a denw y'a jira k'a fɔ u fa ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ olu yɛrɛ bɛ se ka kɛ maa kilennen ye ani jamanaden ɲuman ye cogo min o tuma u bi fa in danu a ka ɲumanya a ka fɔnisereya a ye baara ɲuman minnu kɛ Ala k'u sara a ye arijinɛ na u ko u yafara bɛɛ lajɛlen ma wa bɛɛ ka yafa Sumelu Bube Mayiga ma an yafara e dun bɛ ne lajɛ a yafara ne kɔni yafara Ala barika silamɛya la i sigi ɲɔgɔn i dɔnba i silamɛ ɲɔgɔn n'a fatura i bi yafa ma o de ka di Ala ye an yafara u ko ka yafa u bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ an yafara bɛɛ ka yafa Sumelu Bube Mayiga wa u yɛrɛ yafara an yafara sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Aribɔngana Bube Mayiga o y'a baden ye o y'a jira k'a fɔ Sumelu ye wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛ k'u ka balimaya ni sinji kala ka bɛɛ kɛ kelen ye Ala k'a sara a ye arijinɛ na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sumelu Bube Mayiga a ka ko kɔni banna ta u y'a dɛmɛ ni ka taa da a ka dayɔrɔ laban na Ɲarela kaburudo la a farala forow kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Sumelu Bube Mayiga farigan min n'o kɛra sababu ye maa caman ye kuma caman fɔ nka dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ye sɛbɛnni min kɛ n'o ye certificat médical ye u y'a ɲɛfɔ u y'a jira k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga san 60 ani san 7 a y'o balo sɛbɛnnikɛla ko don min a bɛ taa kaso la o y'a sɔrɔ bana min bɛ Sumelu Bube Mayiga la n'a bɛ k'o furakɛ dogo la min n'o kun ye gundo ye o de ye k'a fɔ fɛn min ye biyɛndimi o de kun b'a la la hawla wala quwwata illa billah ka kɔn o ɲɛ fɛn min kɔni ye dusukunbanaw ye a delila ka opéré o la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ biyɛndimi dɔrɔn tɛ koyi bana min bɛ yen n'o ye hépatite C ye o nana yaala dɔgɔtɔrɔ min y'o sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ka taa o yaala n'o ye biyɛndimi yaala o ye docteur Tunkara Magansire ye ale de y'o sɛbɛn o ye médecin militaire ye maa min bɛ yen n'o ye hépatite C yaala o ye docteur Yusufu Fofana ye o fana y'o sɛbɛn olu y'a jira k'a fɔ ni bana fila kamarulen ɲɔgɔn kan kaso o kɛra sababu ye kalo 4 o kalo 4 Bube kɔni kilo caman bɛ min n'o y'a jɛ sabula dɔw ko kilo 25 kilo 30 o y'a jɛ sɛbɛnnikɛla ko dɔgɔtɔrɔw kun ye laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kura wɛrɛw ka kɛ o sɛgɛsɛgɛli kura min n'o ka kɛ o de ye u taara ka taa sɛgɛsɛgɛ fɛn min ye clinique Pasteur la docteur caman baden de farala ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to jamana bɛ se k'a ni kisi cogoya min na o docteur minnu dara a wari a n'a arajo a n'a furakɛli dɔgɔtɔrɔw ka wari jamana de y'a bɛɛ sara i kulo ma jɔ radiologue docteur Kone Ablaye o kun bɛ yen docteur Fofana Yusuf o kun bɛ yen docteur Tunkara Magansire o kun bɛ yen professeur Yakuba Toloba o kun bɛ yen professeur Togo Adenye o bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen de ye ɲɔgɔn ye ni ka hakilina kɛ min bɛ se k'a to fɛn min ye Sumelu ye a bɛ se ka furakɛ cogoya min na fura minnu n'a n'o ka kan u y'o k'a la nka furakɛ nana se niveau dɔ la u ko fɛn min b'a la n'o b'a biɲɛ na n'o b'a fɔ a kunna na n'o kɛlen bɛ sababu ye min b'a ka fiɲɛ sɔrɔ yɛrɛ gɛlɛya ko olu tɛ se k'o ɲɛdɔn cogoya si la fo appareil dɔ bɛ yen o de ka taa da la ni k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ o appareil k'o de ti Mali la o na san sa o n ko appareil o na san jɔn b'o san Mali faamaw tun n'o san o na san sa kɛ
appareil minnu sɔrɔla ka da la clinique Pasteur la olu o sana Mali faamaw fɛ fɔlɔ olu sana o appareil bɔra mini mais n ko clinique c'est privé clinique Pasteur d'accord i b'o wari de sara n'u y'o san k'o bila hôpital ninnu na a n'an ka CSCOM na o furakɛli wariw ni o dɔgɔtɔrɔ papier lajɛw Mali de y'o wari sara wa Mali d'accord ok Mali t'o sara mun na Mali b'o sara Mali de m'a minɛ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw ye ani wulikajɔ olu nana jira k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga fogofogo yan fan fɛ ani jolisira yɛrɛ la fɛn caman bɛ yen minnu gɛlɛya y'a sɔrɔ jolisira la sabula n'i y'a mɛn tubabukan na lésions ou maladies principaux vaisseaux sanguins sɛbɛnnikɛla ko olu de ye jolisiraw ye minnu bɛ taa a dusukun yɛrɛ la n'olu bɛ joli fiyɛ ka taa dusukun na o jolisiraw kun gerinna dɔw yɛrɛ jolisiraw pɛrɛnna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kunnakunna ye o bɛ ji minnu bila fɛn min ye farikolo yɛrɛ o ka se ka lafiya o sira bɛɛ lajɛlen kun jɔlen don sɛbɛnnikɛla ko ninnu bana gɛlɛyaw dɔgɔtɔrɔw ka sɛbɛnni na sɛbɛnnikɛla ye min sɛbɛn o de kɛra sababu ye Sumelu Bube Mayiga ni ka k'a sata ye a filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Seydou Ala k'a hinɛ ni Ala kɔni ko k'a bɛ s'i ma Jean Seydou k'a dɔn fura t'a la n'o tɛ a kɔrɔkɛ n'o ye président ye Ibrim Boubacar Keita kalo o kalo o kun tɛ taa furakɛ ka na wa a ma sa wa saya ye wajibi de koyi Ala ka hinɛ an na Sumayila yɛrɛ sara kɔfɛ Sumayila Sise ma sa Mati sa ni do ma se ni do kɔni sera fura t'a la koyi accident de kun ye nin ye wa banna an bɛ Ala minɛ voilà là je suis parfaitement d'accord bɛɛ k'a kɛ Ala ko ye a banna n'o tɛ nin kana ba nin ye Sumelu ye ko caman nɔ tigɛ dɛ Mamtu maa minnu ye tawudeni kɛ n'i y'o satɔ ye Bamako clinique Pasteur la Ala de ka do sera o Ala k'a hinɛ ya Rabbi anw bɛ limani an bɛ Ala minɛ o de ka fisa dɛ o de ka fisa Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Yohani Sodi k'a dɔn a bɔ farafinna jɛkulu CEDEAO bi jumadonya in na farafinna masakɛ bɛɛ lajɛlen en tout cas minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ u ye daraka dun kaban Yohani Sodi k'a dɔn maa kelen min n'o kɔni ma ye kɛnɛ kan o ye Asimu Goyita Mali masakɛ Yohani Sodi k'a dɔn Asimu Goyita sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kunnafoni cira a ma k'a fɔ min ye CEDEAO masakɛw ye u mago b'a la Akara u kana kuma da ani da Yohani Sodi k'a dɔn gɛlɛya min bɛ Mali kan a wulili nɔgɔmasiraw ani hakilina minnu bɛ u ka se ka fɔ ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Asimu Goyita ye a y'a jira k'a fɔ min ye masakɛw ye a b'u fo u ka hakili ɲuman na a b'u wale ɲuman dɔn ale weleli o ye bonyaba de ka ɲɛsin Mali ma a n'ale yɛrɛ ma nka tiɲɛ ka tiɲɛ na min ye taama ye a ka gɛlɛ ale ma nin waati in na Yohani Sodi k'a dɔn u bɛ deli ka ɲɔgɔn ye ka kɛcogo minnu na ale bɛ wakili don o la sabula sɛbɛnfura n'o kan ka laluwe k'o kuma fɔ nin bɛɛ lajɛlen cɛla a ma a bɛɛ lajɛlen b'a bolo ka ban o kuma n'u wakili don a ka minisiri la min ye Ablaye Diop ye Yohani Sodi k'a dɔn a n'o bila ka taa ani minisiri maa fila wɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko farafinna masakɛw kɔni ma gɛlɛya wɛrɛ don nin na u k'u sɔnna min ye vidéo conférence ye o ye jumɛn ye de visio conférence o ye a bɛ comme appel vidéo de ok i b'i sigi télé ɲɛfɛ dɔrɔn i ka bureau kɔnɔ a bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ an bɛ min kɛ WhatsApp la an bɛ min kɛ WhatsApp la oui d'accord mais a bɛ kɛ ni télé de ye télé belebeleba bɛ yen a bɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ kuma ka kuma mais a bɛ kuma ta ɲɔgɔn da la i b'a fɔ aw bɛ kɛnɛ kelen kan Jean Seydou masakɛ Asimu Goyita a ye nin den ɲini CEDEAO masakɛw fɛ u ko k'u jɛna n'a ye Yohani Sodi k'a dɔn maa caman kɔni b'i ta fɔ dɔw ko Asimu Goyita ka taabaliya k'a ɲɛna dɔw ko k'a kun kan ka taa Yohani Sodi n'i ye ne kun ni ɲininka ni Asimu kun ye ne ɲininka ne kun b'a fɔ a fɔla ka ye kɛnɛ kan a kun ka taa ayi ne ko ne n'i ye ne ɲininka maaw jɛr'i la k'a fɔ an t'i fɛ i tɛ président ye olu ka tila ka jɛ k'e wele Yohani Sodi n ko ye wasa kɛnɛ de a janfa foyi Ala janfa don dɛ aw ma limaniya fɛn min bɛ maa kunu kana to k'i nɛmu nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la dabatugula ne min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin parce que n'o ye Ablaye Ouattara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Ablaye Ouattara ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO ka janfa jugu u yɛrɛ bi ba dingɛ kɔnɔ gadaw sabula kiribon min bɛ n'o bɛ UEMOA kiribon fɔ wari bɛɛ lajɛlen kun kuma ɲalen bɛ Mali ma o kiritigiw kumana u ko fɛn min ye sanction ye k'a ka wuli sisan ayiwa naam
Sabanikala ko a ko embargo min bina Mali kan ka datugu ka Mali yɛrɛ waribo dafiya ka Mali ka wari bɛɛ lajɛlen kumani ɲama BCEAO la BCEAO min n'a nuɲuru bɛ Faransi ministère des finances bolo sabanikala ko nin kɛra gwɛlɛyaba de ye kalo 3 an bɛ ɲini ka so ma dɔrɔmɛ 1 Mali t'o sɔrɔ sabanikala ko a kɛra sababu ye fɛn min ye jamana ye k'a gɛlɛya ngaki maa caman bɛ yen minnu kɔni ka sɔrɔ sigiriw sen tɛgɛ kan Mali yɛrɛ ko caman bɛ yen minnu kun kan ka kɛ a bɛɛ lajɛlen balana sabanikala ko a ko fɛn min ye Mali a ka journaliste donba dɔw bɛ yen n'o ye avocat ye olu de farala ɲɔgɔn kan avocat ka kulu ɲɛma n'o ye Mustafa Cisse ye ka fara maître Cheikh Umaru Konare kan maître Mamata Bɛni Ture ani avocat ŋana caman de farala ɲɔgɔn kan ka sɛbɛnni kɛ jamana tɔgɔ la k'a ci CEDEAO a kiiri bon ma n'o ye UEMOA a kiiri bon ma k'a da u tulo kan sanction min n'aw y'a ta Mali kama wari ti don wari ti bɔ ni k'i bɛ wari transférer o tɛ se ka kɛ yala sanction min n'aw y'a ta a y'aw sɛmɛ sariya jumɛn na ka sanction in kɛ sɛbɛnnikɛla ko o sariya ka fɔ an ye ni sariya tɛ yen o kɔrɔ de ye k'a fɔ aw ye dantɛmɛwale de kɛ o tuma Mali ka bila a ka hakɛ kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u y'a laɲini fɛn min ye Mali wari fɛn o fɛn n'a balanin bɛ a bɛɛ lajɛlen ka lasegin Mali ma o dɔrɔn tɛ fɛn min kɔni ye sanction ye aw b'a ta don min na a taara kɛ jamana min kan o ye Akara jamana ye Akara o de bɛ Ghana ko fɔ Ghana tɛ UEMOA la aw taara UEMOA kunkanko kuma fɔ jamana la jamana min yɛrɛ n'o da man ka don a la CEDEAO o jamana kuntigi o jamana 15 UEMOA ye jamana 8 de ye a taara jamana wɛrɛw da don a la jamana 7 min da man ka don anw ka wariko yɛrɛ la k'a gundo dɔn a ye sariya sɔsɔ sɛbɛnnikɛla ko o tuma aw ye sariya sɔsɔ fɛn min ye UEMOA a sariyatigiw ye olu nana ka na sariya in da ni k'a lajɛ k'a da u ɲɛkɔrɔ kuma min ni kuma min fɔra k'o ta k'o lajɛ u y'a ye k'a fɔ jɔngɔla CEDEAO ani UEMOA u ye dantɛmɛwale kɛ Mali la o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ dantɛmɛwale ka kɛ o yɔrɔnin bɛɛ kiiritigɛla minnu bɛ u ye tabali gosi go fɛn min ye nin sursis à exécution o kɔrɔ de ye baara min n'a bɛ sen na a ka jɔ sisan n'o ye embargo ye a kɛra wari kun fɔra wari bɛɛ ka na taa BDM na ne b'a dɔn cogo di ni taara BDM i bɛ taa Amadu ɲininka kɛ a b'a f'i ye wari bɛ ka yaala Amadu jumɛn BDM na qui est là-bas ne ye BDM tigi dɔ Ibrahima Ndiaye Ibrahima Ndiaye oui le nouveau DG de la BDM c'est Ndiaye Ndiaye kɔni a dɔn dɛ han tu as raison hein ne yɛrɛ ɲinɛna tɔgɔ ne kun t'a dɔn j'avais oublié e ko BDM yɛrɛ e ko a sanga di ɲini ka ban vraiment Amadou Aïdara de o de ko tora ne kɔnɔ bon hali bi o de bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ a bɛ ne kunna n ko ma taa halisa Ibrahima Ndiaye n'a ma fɛɛrɛ kɛ Ndiaye nin ka vraiment Aïdara effacer ka bɔ an kunkolo la a ma ɲɛnabɔ dɛ Allah ale bɛ i n'a fɔ a tɛ i b'a fɔ a tɛ yen i b'a fɔ i tɛ est-ce que a kana nin kɛ Yawoni dɔw bɛ n'a dugujɛ kan non n'i sigira ŋanaw nɔ la i jija yɛrɛ ka kɛ ŋana ye o kɔni e sigira cɛkumaw nɔ la e bɛ t'i yɛrɛ kɛ maani ye a kana sɔn dɛ n'i ko BDM n'i ko walima n'i ko Ablaye Dafe i bɛ sin ka Allah Jabi Allah k'o tɛ kelen ye k'o tɛ kelen ye dɛ Allahu Akbar il va se racheter e ko k'a tɔgɔ a t'a bɔra e kɔnɔ wallahi Ibrahima Ndiaye Ibrahima Ndiaye Ndiaye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni o yɔrɔnin bɛɛ ordre de kɔni dilen bɛ CEDEAO jamana kuntigiw ma fɛn min ye wulikajɔw ko kɛ joona wa min fɛnɛ jɛlen bɛ embargo min n'o dalen bɛ Mali kan fɛn min ye nin kiiritigɛlaw ye ani nin journal donnaw ye u k'o de ma fɔn u ye sɛbɛnni kɛ k'a jira k'a fɔ embargo in yɛrɛ n'i ye CEDEAO sariyakisɛw ta k'a lajɛ embargo tɛ fan si ka datugu jamana ni jamana cɛ o ye sariya sɔsɔ de ye o loi tɛ fan si fɛ o tuma CEDEAO ye sariya sɔsɔ o ye kelen ye filanan diɲɛ seleke naani ka bɛnkan dɔ bɛ yen u b'a fɔ min ma pays sans littoral jamana minnu ni kɔgɔji t'u bolo n'u ka minɛnw bɛ tɛmɛ jamana wɛrɛ fɛ da tɛ se ka to olu ɲɛ cogoya si la o sariya fɛnɛ fɛn min ye CEDEAO u y'o sɔsɔ sɛbɛnnikɛla ko in mɔmɔ o mɔmɔ ni kiiri kɔni n'a senna ka se a dan na fɛn min ye wariba de ye CEDEAO bɛ n'o de sara Mali ye ko min ma dommage intérêt a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye embargo min n'o kɛra nin kiiritigiw ani nin sariyakisɛ min n'a bɔra ka bin a b'a jira k'a fɔ embargo in ye bingali de ye wa mɔmɔ o
moment maa min bolo jaayira o kɛra Faransi ye n'o ye Emmanuel Macron ye sabula Macron da doni CEDEAO ka décision na ani UEMOA ka décision na o fana ye sariya sɔsɔba de ye min n'o kɛra fiɲɛ ye sabu Macron yɛrɛ bɔra k'a fɔ diɲɛseleke naani teleso dɔ la k'a bi fɛn min ye Ghana président Nana Akufo-Addo a b'o wele k'a fɔ ka sanction kura ta Mali kama sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛ i b'a dɔn k'a fɔ sariya ko tɛ bingani ani dantɛmɛwale de don o tuma fɛn min ye bi ye sigi min n'a kɛlen bɛ ni CEDEAO ka kɛ k'u embargo o fɛn min kɔni ye sanction financière ye o u kan k'a bɛɛ lajɛlen de wuli kundala min ka di Mali transition ye ni Assimi Goïta b'o sɛbɛn kɛ ka taa o ka d'a ma ko bɛɛ lajɛlen ka ban kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnsi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Jɔnsi Seydou k'a dɔn ŋanaya a tɛ ɲɛ abada f'i ka baara ɲuman kɛ baara ɲuman kɛli ɲɛmaa fɛ Jɔnsi Seydou o bi sɔrɔ ayiwa min ye cakɛda nafolo a yiriwali a n'a ɲɛtaa ni dabalikuraw tigɛli an ka taa INPS la Jɔnsi Seydou k'a dɔn min ye wari minɛ kojugu ye o de bɛ INPS la bi o dɔnna Jɔnsi Seydou k'a dɔn INPS min ye wulikajɔ ye ani n t'a dɔn n desi bilen Jɔnsi Seydou k'a dɔn o de bolo dalen don directeur général kura ye min ye INPS directeur général kura ye i k'a dɔn a tɔgɔ de ko Ousmane Karimu Kulubali Ousmane Karimu Kulubali Jɔnsi Seydou miliyari 20 CFA a laban o laban Jɔnsi Seydou k'a dɔn ko dɔnbaliya a b'o sara jurumanitigiw ye jurumanitigi minnu dati tiɲɛ yɛrɛ ye koyi Jɔnsi Seydou k'a dɔn sabula a bilala muso min nɔ na o y'a kɛlɛ kɛ ka taa gun k'a jira k'a fɔ juru jɔlen tɛ nka n'i tɛ ko ɲɛdɔn e laban a bɛ bala i ngɔnɔ na Jɔnsi Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye INPS ye min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye kɔsɛbɛ na u ka ɲɔgɔn ye ba min kɛra Jɔnsi Seydou k'a dɔn ayiwa min ye minisiri yɛrɛ a y'i sogo dɔnni ka taa kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔw dabali banna ni ayiwa session bi kɛ minisiri man ka y'a kɛnɛ kan sabula ale t'o jɛkulu la i k'a dɔn a ɲɛmaa fana tɛ nka Jaminatu Sangare ko nin dara kɛnɛ kan u ka 95e session conseil d'administration Jɔnsi Seydou sɛbɛnnikɛla ko Jaminatu nakun kun ye min ye o donna jurumanitigi minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'o ye jagokɛlaw ye k'u ka miliyari 20 bɛ INPS la Jɔnsi Seydou a nanen don ka n'o ko de ɲɛɲini k'o ɲɛnabɔ i k'a dɔn wari ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ INPS Jɔnsi Seydou k'a dɔn ŋanaŋanamu dingɛ filɛ suɲɛni dingɛ filɛ waridu dingɛ filɛ a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Numu Musa Jalo ale ye ɲɛmaaya kɛ Jɔnsi Seydou Numu Musa kɔni a ye INPS bila dingɛ kɔnɔ dingɛ min ni maa t'a dan dɔn Jɔnsi Seydou sabula miliyari 20 sefa wari a taar'o juru de ta k'a sɔrɔ juru ɲuman yɛrɛ tɛ koyi Jɔnsi Seydou k'a dɔn a juru n'a fɔra ye i dabali b'i ban i dusukasi b'i ni k'a kɛ n'a fɔ a k'i fa a ko maa bɛ se ka taa nin kɛ cogo di a bɔ service da la a ko wulikajɔw bolo kan ani jateminɛw bolo kan Jɔnsi Seydou i b'a ye k'a fɔ a fɔra ko INPS ye dugukolo dɔw sa Jɔnsi Seydou k'a dɔn Kidal min ye yuwaru ye ka taa Koro Bankas Jɔnsi Seydou i tulo fɔlɔ dɛ a bɛ n'a fɔ misali Jɔnsi Seydou k'a dɔn Bamakɔ min ye Korofina ye walima Bamakɔ suguba dugukolo sɔngɔ ani Kidal dugukolo sɔngɔ bɛ kɛ kelen ya o bɛ se ka cogo di wa Kidal dugukolo dɔw wari ka ca Bamakɔ suguba sɔngɔ ye non mais je t'ai dit c'est trop gros à avaler bon mais c'est à dire que ngo nous anw ka cadre ka suɲɛni c'est à dire que il sort de l'ordinaire Kidal dugukolo ni Bamakɔ suguba dugukolo sɔngɔ bɛ kɛ kelen ye voilà Jɔnsi Seydou o ŋanamu ko damanda ka kuma surunya ye dɛ ni marché ko ninnu de bɛ sen na Jɔnsi Seydou k'a dɔn ani équipement dɔgɔtɔrɔ minɛnw k'olu fana sanna Jɔnsi Seydou k'a dɔn sanbari n'o fana fɔr'i ye Jɔnsi Seydou i bɛ hebeku a ko n'i ye nin ko ninnu damanda ta nin sugubilenw de bɛ ɲɔgɔn kan madame Sidibe Zaminatu Sise nin ye muso ŋana ye Jɔnsi Seydou ale de bɔra ye ni ayiwa directeur général kura in nana min ye Ousmane Karimu Kulubali Jɔnsi Seydou ka muso in don ye u ye dabali bɛɛ tigɛ u ye fɛɛrɛ jugu bɛɛ tigɛ muso in bɛ se ka coron cogo min a ma sɔn Jɔnsi Seydou k'a dɔn i b'a wuli kun dɔn ŋanamu ni baarakɛlaw ka ŋanamu ani jagokɛla minnu bɛ yen n'u t'an bɛ jagoya juru kari INPS kan na Jɔnsi Seydou k'a dɔn A plus B 2X plus Y égale 0 a y'o schémaw de ta techniquement k'a jira k'a fɔ nkalon don a ko a t'a sara ni yɔrɔ min ka d'u ye u ka taa n'a ye Zaminatu in kɔni muso ŋanaba elle a la tête sur les épaules Jɔnsi Seydou y'a fini foro k'a da foro Zaminatu bɛ segin ka na n'u ma Zaminatu in wele a tɛ ɲɛnabɔ o je te jure maa banna Mali la de non les jours de Ousmane Keita la Ousmane Karimu Kulubali c'est compté hein a t'a ɲɛdɔn wa n ko ale yɛrɛ sara ye miliyɔn 54 chaque mois nin wariba den ta
ka dɛsɛ ka ni kura fiɲɛ cakɛda la journaliste sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in damanda de sigilen bɛ sen kan INPS kɔni gɛn bɛ bɔbaa dingɛ de journaliste du k'a dɔn min mana taa ɲɛmaya la o b'a haraba a ko i k'a dɔn muso min kɔni bɔra yen u ye nkalon ni namara tigɛ k'a senkɔrɔla ɲagasa journaliste du ka dɛsɛ a ko miliyari 20 ko kuma min bɛ yen a ko sɛbɛnfura minnu bɛ yen minnu b'ale bolo ale m'u sɛbɛn dɛ a nan'u sɔrɔ yen a ko i k'a dɔn sugubulo in dira a ma approuvé journaliste o kɔrɔ ye jumɛn ye sugubulo dira ka sɔrɔ jɛma ka n'a ye i k'a dɔn ayiwa sɛbɛnfura tɛ min b'a fɔ ko ɔhɔ o k'i bɔ a la u tun kan ka wari fɛn o fɛn sara n'o ye salen ye journaliste i k'a dɔn impôt o 3% 0,5% journaliste i k'a dɔn o fana tun kan ka sara a k'o tɛmɛnen kɔfɛ sugubulo n'a ma ɲɛ ko nin ɲɔgɔnna sugubulo bɛ d'i ma f'i k'a jira sɛbɛnfuraw la k'a fɔ a se b'i ye a wari bɔli se b'i ye journaliste o si den kelen t'a la Zaminatu kɔni y'a ka kɛlɛ kɛ fo ka taa s'a dana journaliste a ma sɔn ka wari in sara nka maakura min nana haraba journal directeur 20 milliards in sara an bɛ 10 milliards d'i ma a sugu bɛ kɛ ten de koyi attention faut pas imaginer moi j'ai dit et je le redis n ko a sugu bɛ se ka kɛ min j'ai pas confirmé il se pourrait voilà il se pourrait Touré bɛ dɛ non Progrès Touré bɛ dɛ je ne suis pas comme toi Ngo je ne suis pas comme toi mon petit il se pourrait au début que service là ni ɲɛnabɔ an bɛ nin d'i ma généralement c'est comme ça il se pourrait voilà journaliste sɛbɛnnikɛla ko a ko NPS lolo min ye muso min kun bɛ yen n'o ye directrice kɔrɔ ye o ye lolo in kɔrɔta k'a yanga ni Ala ma jan kɛ lolo in bɛ bi kɔlɔ kɔnɔ bagi sabula ŋanamumaw damanda faralen ɲɔgɔn kan journaliste k'a dɔn ɲɛtaa tɛ yen directeur kura in kɔni min ye Usumani Karimu Kulubali journaliste k'a dɔn a sigilen bɛ fɛn kunna fɛn min kɔni journaliste k'a dɔn n'a t'a ɲɛdɔn a ko an bɛ donni min na ko bi ŋanamuma miliyari 20 sefa wari k'o jala ta ka bɔ kɛsu kɔnɔ ni Asimu Goyita n'a ma wuli ka kuma Matiza Shogel Maïga n'a mi kɔfilɛ service daw la u b'an faa dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la dabatugala ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la sirène Fasiriba n'o ye Dugu fana Keyita ye nin y'a ka sɛbɛn ye Dugu fana ko min kɛcogo man ɲɛ o lagali cogo tɛ ɲɛ fɛn min ye Sadiola a denmisɛnninw ye u kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ n'a fɔra k'a fɔ ko kɔmɔ ye Musanin da ye nka ni kɔmɔ bɔra Musanin k'i dogo u tɛ se ka ɲɛ sabula Sadiola a dugukolo bɛɛ lajɛlen ye sanu ye a fɔra denmisɛnw ye k'a fɔ sanu bɛna bɔ sariya caman de bɛ minnu dara dɔgɔtɔrɔsow bi jɔ sira bi dilan baara bi di denmisɛnw ma baara caman de kan ka kɛ ani kalansow min bi Sadiola bɔ nɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko nka n'i ye Sadiola ta k'a lajɛ a ta bɛ ɲini ka kɛ ntinga dɔ ye sabula fɛn min ye nin sɔrɔbaden u b'a bɛɛ lajɛlen salo ka taa n'a sanu a n'a nafolo ye ka bɔ jamana kɔnɔ fɛn min ye Sadiolakaw ye ni k'u bila fandanya ani jigilatigɛ la sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu dɔ bɛ u ko min ma collectif Sadiola ɲɛta olu kɔni ye denmisɛnw ye u farala ɲɔgɔn kan ka tabale gosi ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to Sadiola yɛrɛ ni hakɛ min ka kan jamana sariyaw ye min fɔ o ka ta ka d'u ma sanu n'a bi bɔ bɛnkan dɔ de bɛ u ko min ma code minier ye a o de bɛ kɛ sababu ye société min n'o bi sanu bɔ ale de bɛ layidu ta jiko sira fɛ baarako sira fɛ sigida lakanali fɛn min ye kalanko ani wulikajɔ minnu kan ka kɛ a bɛ kɛnɛya nin bɛɛ lajɛlen layidu de bɛ ta sɛbɛnnikɛla ko société fila bɛ yen n'o ye CMOS ani PW Mining nin cakɛda fila kulekan bɔlen b'u la sabula sariya kelen de u kelen bɛ ka min bato bi denmisɛnninw ko a ko fɛn min ye ko in ye san'a ka kɛ mankan ye u ye sɛbɛnni kɛ ni k'a ci Sadiola mairie ma ni k'o ladɔnniya sabula mairie ye olu de kumada ye sigikafɔ ani bɛnkan dɔw kun tɛmɛna olu ni CMOS SA ni ɲɔgɔn cɛ ani PW Mining ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan in kelen t'a la min n'a bɔra sira fɛ a bɛnkan dɔ ye k'a fɔ fɛn min ye denmisɛn minnu bɛ yen n'olu kɔni kan ka bolo don baara la n'olu ye yen ka denw yɛrɛ ye sabula u ka dugu jukɔrɔ nafolo de bɛ ka bɔ o tuma a ka kan u bolo ka don ca la min bɛ se ka t'u ka nafa dɔ sɔrɔ o bɛnkan sɔsɔlen bɛ don o don fɛn min ye sanubɔyɔrɔ fila in ye u bɛ na ni maakura ye maakura min n'o tɛ yenkaw ye wa hali n'a y'a sɔrɔ a dɔnniya b'olu la u ti bila a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen a fɔra k'a fɔ fɛn min ye maa minnu bɛ yen ni tali bi kɛ kota dɔ de bɛ yen o kan ka di yen sigidaw ma sariyaw yɛrɛ de b'o fɔ wa fɛn min ye bɛnkan dɔ o tɛmɛna Kayi yɛrɛ gouverneur n'u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to o ka sabati u y'o bɛnkan in sɔsɔ o ma bila sen kan
n'o tɛmɛna ka bɔ yen denmisɛnnin minnu bɛ yen olu ye lɛtiri ci mairie ma k'a fɔ fɛn min ye piwi miningi ye o kun ye layidu ta k'a fɔ fɛn min ye denmisɛn dɔw b'u bɛ n'olu kala fɛn min ye bɛninba boli kamiyɔnba boli ani pelle ni giri ninnu ani chargeur ni niveleuse u bɛ n'o kala o bɛɛ lajɛlen baara la min bɛ se ka to n'u tilara bɛɛ u ka ta baara la o taara kɛ layidu lankolon ye k'o bila ten denmisɛnw sigilen bɛ k'u bolo da u sen kan baara ti ka kɛ a naaninan u ko semosi la fɛn min kun ye layidu ye o kun taara k'a fɔ fɛn min kɔni ye bɛnkan min n'o bɛna kɛ u bɛna stage dayɛlɛ maa dɔw ka stage daminɛ min bɛ se ka t'u ka cɛru cakɛda wɛrɛw la o stage ko fɛnɛ nana k'olu kala u taara dɔw de bila garage kɔnɔ dɔrɔn k'u bolo mago b'olu la fɛn min kɔni ye baara yɛrɛ nafama yɔrɔ u bolo ma se ka don o la sɛbɛnnikɛla ko duurunan min n'u y'o laɲini o de ye k'a fɔ ni recrutement bi kɛ fɛn min kɔni ye maa dɔ ye u ka service min bɛ n'o ye département relation communautaire ye maa dɔ min n'o ye sigidaladen ye o da ka don a la ko n'a bi kɛ gɛlɛya o gɛlɛya n'a bi kɛ o bi bɔ a kalama o bi kɛ se ka kɛ sababu ye wulikajɔ ni cɛsiriw bi bɛn cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen de sɔsɔra o tuma kangarida ka fisa wuli ka bɔ nden kan ye sajola ɲɛtaa denmisɛnw ko u bi jamanakuntigi ladɔnniya minisiri min bɛ sanubɔ ko kunna ani mairie ani jamana faamaw u bi bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ni bɛnkan ni bɛnkan ninnu u sabati baliya a bɛ se ka na ni gɛlɛyaba ye wa olu yɛrɛ labɛnnen bɛ n'ala ma jan kɛ fɛn min ye marisikalo tile 28 nata ye u bɛna fa bɛɛ lajɛlen de minɛ fɛn min ye usine ninnu ye k'u lajɔ walima u bi sira tigɛ f'u sago ka d'u ma n'o tɛ u t'a wuli problème filɛ ye an ye min zalo ka bɔ la sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Sisedou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Alhaji Abe Haidara Sirifukɛ i k'a dɔn a y'a lama a ko ŋanamu ni suɲɛni Choguel ko kala Mayiga n'a m'i kɔfilɛ minisiri dɔw la min ye Assimi Goïta n'u m'u kɔfilɛ minisiri dɔw la u bi jamana in tɔni dakolondi k'a filenkolondi Jean Sisedou a fɔra ko forobaca wulikajɔ ka boloda i k'a dɔn concours kura ka kɛ concours kura min n'o bolodalen don ni Ala ma jan kɛ a laban bɛ sɔn ka bɔ a ma sabula min ni min kɛra fonction publique tali la Jean Sisedou i k'a dɔn ŋanamu b'a jukɔrɔ centre national des concours o de bɛ ko in labɛn kɔrɔlen Jean Sisedou kabini ATT tile fo ka n'a bila bi la centre national des concours ale de bɛ fonction publique tali ko a ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn da bi kɛ ale de b'a sɛbɛnfuraw kɛ a bi sɛbɛnw bɛ taa bila yɔrɔ min na ale de b'a bɛɛ kɛ nka minisiri min bɛ a ko kunna Jean Sisedou k'a dɔn minisiri yɛrɛ y'i nama dunna a ye centre national de concours nin bɔ a la minisiri Hawa Pulo Jallow i k'a dɔn fulamuso Jean Sisedou a yɛrɛ ka cabinet dɛ a y'o de sugandi ka ninnu nin bɔ Pulo Minati a kɛra a y'a bɛɛ ta Hawa Pulo Jallow Jean Sisedou min ye transition président ye n'a t'a kalama a fɔlen filɛ ni Choguel tɛ nin ko in kalama a fɔlen fila ye concours direct Jean Sisedou k'a dɔn recrutement fonction publique min ye jamana ka foroba cakɛda ye san 2022 Jean Sisedou k'a dɔn mankan wulilen don min kɔni ye hakilinaw ye o ye ɲɔgɔn majɛ kosɛbɛ a ko kɛcogo ma ɲɛ sabula Jean Sisedou k'a dɔn malikura fɔli i k'a dɔn o wulikajɔ ni jateminɛ Jean Sisedou man ka dogo maa na ko kan ka kɛ Jean Sisedou k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ jelinya na min b'a to ayiwa hali ni min m'a sɔrɔ o k'a dɔn k'a fɔ jɔnwala ne m'a sɔrɔ nka namara ma kɛ Jean Sisedou k'a dɔn ayiwa centre national de concours fonction publique Jean Sisedou olu de bɛ ko in labɛn sabula olu de labɛnnen don a kama yamaruya b'olu de bolo min ka sɛbɛn ka ɲi min ka sɛbɛn man ɲi Jean Sisedou o tɛmɛnen kɔfɛ ni concours kɛra a ko dilali ani tali ani bilali Jean Sisedou olu de b'a baara bɛɛ ɲɛdɔn sabula u bi baara in na a ka ca san caman ye Jean Sisedou k'a dɔn sen min kɔni ye minisiri yɛrɛ ye dɛ Hawa Pulo Jallow a sina ka na bere da bɛɛ kun k'u salo ka bɔ yen Jean Sisedou k'a dɔn a yɛrɛ ka cabinet b'a yɛrɛ bolo a tɔnɔ n'a nafa bɛɛ lajɛlen bɛ taa bi a yɛrɛ juba kɔnɔ tali fulamuso laban nana min kɛ Jean Sisedou k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen nin bɔ a la Hawa Pulo a nana mun kɛ Jean Sisedou k'a dɔn a nana kamalen dɔ ta Juga Tarawele o ye agent ye a ka cabinet na a y'o de sugandi ni maa minnu bɛ taa dossier bila a bɛ bila o de fɛ yen Jean Sisedou k'a dɔn ayiwa centre yɛrɛ min sigilen don a kama k'olu dabɔ a la minisiri tɛ wa awɔ o tuma ale bi loi falen wa ni min kɛra yɔrɔ min minisiri walima min ɲɛma i t'i sago n'i dungɔ kɛ
Jean Sedou c'est vrai kele tani a ko kabino ko ni ngera mo kawana gona ministre yɛrɛ bɛ se ka ko ɲɛnabɔ cogo di e bɛ se ka ayiwa jamana den minnu dalen don nin baara in kama e bɛ se k'olu dabɔ a la cogo di Jean Sedou k'a dɔn concours labɛnni hali ayiwa ɲɔgɔnda papier minnu kan ka dilan n'o ye sujet ye nin bɛɛ lajɛlen labɛnna a yɛrɛ ka bureau kɔnɔ a yɛrɛ sigilen bɛ Jean Sedou o b'a fɔ a ye nin bɔ a la a ye nin k'a la Jean Sedou k'a dɔn centre kan ka fɛn o fɛn kɛ olu nin bɔra a la a ko a dɔnnama in kama min ye a directeur national du travail ani o ka adjoint du centre des examens de l'éducation Jean Sedou k'a dɔn a yɛrɛ de ye ninnu fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn u yɛrɛ taara sujet dilan concours kan ka kɛ kɛcogo minnu na k'a bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnnikɛla ko Jean Sedou k'a dɔn ministre da mana don ko la ka taa se nin yɔrɔ la o y'a tiɲɛnen sabula nin kɔrɔ de ye k'a fɔ a bɛ taa kɛ ale yɛrɛ sago n'a dingɔ ye e ka cabinet ma deli k'a kɛ n'i taara o kalifa i yɛrɛ ka cabinet ma Jean Sedou k'a dɔn minnu sigilen don a baara kama n'o ye centre national de concours ye Jean Sedou k'a dɔn a bɔ fali yɛrɛ sanga kɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tungana ne bɛ n tɛgɛ don hakili sɔrɔ a bɔ ko an ka n teliya ko bi ye juma ye bi ye juma ye a y'an tɛ taa yɔrɔ jan an ka tesala premier min fɔlɔ hakiliw ka fara ɲɔgɔn kan jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn Move Africa Malitel de fɔlɔ ye kodumanw na nin ye Alusamu ka kura ni bɔli ye maa si m'a lamɛn fɔlɔ a fɔlɔ kɛra ne sɔrɔ a y'a ci ne ma i b'a dɔn a ye nin da maa min na wura 12 a fɔ safurula ye mun 12 nin da hali wura 20 ye nin dara Mamala de la Falouz Mamala le jeune pétrolier Alusamu a ka ɲina saba a b'a deli ka nin sɔn duman bɔ o Sonkura sɔ in basigilen don maa min tɛ Maliba fɛ Sonkura dɔ ye dɔnkili dacogo dɔ la ala ka nin ci dɛ Alusamu il est très fort maintenant ni très fort Maliba fɛ a bɛ sin ka nɛni jugu a ma ɲi dɛ Sonkura a ka nin Sonkura in Fablouz Mamala jeune pétrolier i bolo don daba tungana ne bɛ n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako wula Seriba n'o ye Umaru Angoyiba ye nin y'a ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye jugu ye u ta bɛ t'u kɔnɔ ni cɛ in ye foli kɛ maa kan'a laminɛ n'a ma foli kɛ a ta bɛ t'aw kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mali ni Mauritanie cɛ gɛlɛya banna pewu Mauritanikaw ka ambassadeur min bɛ Mali la Ahmed Ould Ahmedou kunun ko a yɛrɛ de ye wuli ka jɔ kɛ ka taa Mali ka ministre de la défense fɛ yen ka taa fo ni k'a wale ɲuman dɔ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tabarikala sɛbɛnnikɛla ko a ko kununko ministère de la défense des anciens combattants kɔnɔna na a kɛra nisɔndiya da ye colonel Sadio Kamara ka fara fɛn min ye Mauritanie ka ambassadeur kan n'o y'u ka lasigiden ye ani fɛn min ye kɔlɔsilikɛlaw ye nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ salle kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko faliba kule min n'olu kɛra Mali ani Elata ni ɲɔgɔn cɛ dugu minnu bɛ n'o ye accord ye Mauritanie denw fara yɔrɔ min na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye RFI ye ani Faransi kun ye galonjugu de tigɛ ka da Mali armée la sɛbɛnnikɛla ko dɔɔni kow ɲɛ bɛ ka ye Mauritanikaw yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ a bɛna ta n'an m'an golo gɛlɛya ka Mali dɛmɛ Mauritanikaw denw ni wo cɛ in na u n'u fa k'u ba ka kuma ka ngalo da Mali la n'o tɛ a bɛ se ka faamu cogo di anw ni Mali tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo minɛn bi don bɛnkan b'a ni ɲɔgɔn cɛ o waati kelen Mali sɔrɔdasi ka taa Mauritanikaw den fa hali naloma tɛ sɔn o ma sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye enquête ye o tuma a ka teliya fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw ye olu de bɛ sen na Faransi yɛrɛ a bolo kɔni yera ko in na kaba prévu ani fɛn min ye danganiyaw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan Mauritanienkaw ka ambassadeur ani Sadio ka kɔrɔfɔ bannen kɔfɛ a nisɔndiyara a ye min laɲini a lɛ ni seba bɛ Mali ye bi an ka armée minɛn b'u bolo cɛŋanaw jolen bɛ kungokolon ni kulu ni baji ani cɛɲɛ u b'a dɔn u ka fara Mauritanie armée kan min bɛ se k'a to nin kungokolon ninnu a bɛɛ lajɛlen ka lakana a ka laraw ye Mauritanie ka denw ani Mali dancɛ caman de b'u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye Nara yanfan in fɛ ani Segu yanfan in fɛ Mauritanie ka bɛ munumunu nin bɛɛ lajɛlen la o tuma Mali armée ko n'o ye ministre de la défense ye Bill Haki nin de ka di n ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye ka jɛ ka patrouille kɛ Wagadu kungokolon in an b'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ nka kagarida min kɛlen bɛ o de ye k'a fɔ civiliw bɛɛ lajɛlen k'i tension kungokolon in na sabula fɛn min ye Mauritanie sɔrɔdasiw ni Mali sɔrɔdasiw n'olu ye ɲɔgɔn garaw
karaw daminɛ kungokolo kɔnɔ ka bamanjuw kɛlɛli daminɛ maa o maa ni yɔrɔ fofo kɔnɔna kara de b'i la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu tun bɛ Moritani ko in kɛ kɛlɛ ye ka Mali ni Moritani kɔ don ɲɔgɔn ma dɛgɛ sisi bi bɔ karatɔ da a kɔlɔnjugu yiri a kariliw yɛrɛ kɔnɔ ye gadaw a ye dɔ fara Mali ni Moritani ka badenya kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Tise dun bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant kana bila janto n yɛrɛ la kɔrɔko ka di a ye na n dɛmɛ kɛ n ka wara fa i b'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo journaliste dit k'a dɔn association malienne pour la reconnaissance du mérite u k'a ma ko établi min ye Asmarem Salifu Kulubali journaliste dit k'a dɔn ale de ye ɲɛmaa ye cɛja journaliste dit k'a dɔn o bolo ka nɔgɔ a fɛrɛ bɔ ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin cakɛda in journaliste dit nin association in i k'a dɔn a bɔ politiki tɔn tɛ u da tɛ politiki la u tɛ politiki dɛmɛ u tɛ politiki baara la nka jamana yiriwali ni jamana ɲɛta journaliste dit k'a dɔn sigilen don o kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye tile fila in na u y'o kɛ ni ka dunkibaru tigɛlamaw wele journaliste dit k'a dɔn hakilina kura min b'u la i k'a dɔn a kɛra ayiwa Modibo Keyita to ala du kɔnɔ journaliste dit k'a dɔn ayiwa dun ka nafa ani du ka nafa journaliste dit k'a dɔn o de kan ka kɛ kɛlɛ yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye journaliste dit sera maa la o o b'a sɔrɔ i bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ journaliste dit k'a dɔn i mugu tɛ maa na o k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ balo a ko a bɛɛ ta Mali dun bɛ yɔrɔ min an k'an ka se an yɛrɛ kɔrɔ journaliste fo jamana wɛrɛ ɲɛ ka bɔ an fɛ a ko o kuma surumani da ye min ye cakɛda minnu bɛ jamana in kɔnɔ kaban n'o bɛ Mali yɛrɛ bolofɛnw dilan journaliste dit k'a dɔn jiriden dasilen don an fɛ yan min ye bolofɛn wɛrɛw olu dasilen don an fɛ yan a dɔw bɛɛ hali wari tɛ bɔ a la nin bɛɛ bɛ se ka sanga sɔrɔ wa balo dafalanw don journaliste dit a ko i k'a dɔn olu de kan ka yiriwa ni ka dɔ fara o ko bonya a n'o fɛɛrɛw kan dɛmɛbaw olu kan ka ɲini journaliste dit Mali tɛ a bɔ fantan jamana ye ka da ka se min b'a ye dugukolo yɛrɛ ka nafa la ani dugukolo bɛ min d'a ma journaliste dit a fanga ka bon a ko kita journaliste dit k'a dɔn a sɔsɔlen bɛ tewu a ko ka sababu kɛ mun ye min ye Kayi mara ye journaliste dit kana fo Banamba a k'i b'a ye k'a fɔ wulikajɔw kan ka boloda kosɛbɛ o ko hɛnɛ ye mun ye de hɛnɛ o ye jabi jabe a ko jabe min filɛ nin ye journaliste dit k'a dɔn nafa min bɛ jabe la wa a bi marché fo ka se a dan na munna yɛlɛmabolo kuraw tɛ se ka kɛ min bɛ se k'a to a nafa bɛ se ka yanga ka tɛmɛ nin kan ni maa min dara Segu jamana na jabi ka ɲi dɛ journaliste